हेलो पिलामाने आज आम क्लास 5 भाषा महक पुस्तकर एक नुआ चैप्टर स्टार्ट करवा। तो ये चैप्टर ना हूँ दलपति पद तुमको साजे। यार कवि होचंते डॉक्टर नटवर साहू। बार बार होई शुभुछि डाक हिरण्यक हिरण्यक मूषिक राजा हे बंधु मोर बेगे आसी आम जीवन रख। बार बार अर्थात बारंबार होई शुभुछि डाक शुभुछि अर्थात शुणा जाउछि। डाक डाकिबार शब्द हिरण्यक के हिरण्यक होछि मूषार नाम। तो पिला माने भाबी देखो तुम जदि कौनसी विपदरे पड़ तेबे काहाकू डाकिबो निश्चय तुम बंधु किंवा परिवार लोकन को सेपरि जालरे फसी जाइथिबा पारा माने निज बंधु हिरण्यक मूषा को साहाय्य पई बारंबार डाकुथिले। चारिआडे हिरण्यक हिरण्यक बोली डाक सुना जाउथिला। मूषिक राजा हे बंधु मोर बेगे आसी आम जीवन रख। मूषिक राजा अर्थात मूषा मानकर राजा किए थिला मूषा मानकर राजा ना हिरण्यक। हे बंधु मोर बंधु सांग बा मित्र बेगे आसी आम जीवन रख। तो जालरे फसी जाइथिबा पारा माने निज बंधु हिरण्यक मूषा को अनुरोध करुचंती ना हे मूषा मानकर राजा तुमे हमर प्रिय बंधु दया करे शीघ्र आसी आम प्राण बंचाओ। तो चलो नेक्स्ट देखिबा। शुणी एही डाक मूषिक राज बाहर को आसी होइले उभा दल बल सह कपत राज दश देखि सत होइले काबा। शुणी एही डाक मूषिक राज अर्थात मूषा मानकर राजा। तो पारा मानकर एही करुण डाक शुणी मूषिक राज हिरण्यक तार गातरू बाहर को आसिले। उभा हेबा अर्थात उपस्थित वा देखा देबा। दल बल सह कपत राज दशा देखि सत होइले काबा। दशा अर्थात अवस्था वा परिस्थिति काबा हेबा आश्चर्यचकित वा विस्मित हेबा। तो मूषिक राज हिरण्यक कपत राज एवं तांको समस्त साथी मानक जालरे फसिथिबा अवस्था देखिले एवं सेमानकर एपरि दयनीय अवस्था देखि से बहुत आश्चर्य और दुखित हेले। कपत राजन कहिले सखा जाइथिलु वन पथरे उड़ी पड़ीगलु आमे बाणुआ जाले खुद कणिकार लभरे पड़ी। सखा अर्थात बंधु बा मित्र। तो कपत राज एठारे हिरण्यक को संबोधन करी कहउछंती हे मोर प्रिय बंधु आमे समस्ते उड़ी उड़ी जंगलर रास्ता दे जाउथिलु। हठात आमे शिकारी बिछाइथिबा जालरे फसी गलु। खुद कणिकार लभरे पड़ी अर्थात भूमिरे पड़िथिबा छोट छोट दाना खाइबार लभरे आमे असावधानता होई जालरे फसी गलु। नेक्स्ट देखिबा। नथिला उपाय आमर आउ पराण बिकले सरबे मिली जाल सहितरे आसीछु उड़ी मरणर भय देबाकू टाली। उपाय समाधान बा बाट आम पाखरे जालरू मुक्ति पाइबार आउ कौनसी बाट बा समाधान नथिला। पराण बिकले सरबे मिली पराण अर्थात प्राण बा जीवन प्राण बंचाइबा पई आमे समस्ते बहुत व्याकुल और चिंतित होई पड़िलु। सेतिपई आमे जालको सांगरे नै एकाठी एठाकू उड़ी आसीछु। मरणर भय देबाकू टाली मृत्युर भय को दूर करबा और प्राणर रक्षा करबा पई आमे तुम पाखकू आसीछु। मोर अनुगत कपत दले तुमे ही पारिबो मुक्त करी मूषिक राज मो बाल्य सखा आमठी करुणा वर्षा करी। मोर अनुगत कपत दले अनुगत अर्थात आज्ञाकारी वा विश्वस्त कपत दल अर्थात पारा मानकर दल। तो कपत राजा निज सह थिबा विश्वस्त आज्ञाकारी पारा माननको कथा कहउचंती ना हे हिरण्यक तुमे ही एही पारा मानको जालरू मुक्त करि पारिबो। मूषिक राज मो बाल्य सखा तो पिला दिनर बंधु। तो तुमे होछ मो पिला दिनर बंधु आमठी करुणा वर्षा करी करुणा अर्थात दया वर्षा करी अर्थात ढाली देवा प्रदान कर आम ऊपर दया कर एवं एही विपदरू उद्धार कर बोली कहउचंती। एहा शुणी सारे हिरण्यक बंधु निकट को गले से धाई जाल काटी निज मित को आग बंधनरू मुक्ति देबा पई। निकट अर्थात पाखकू धाई गले अर्थात दौड़ी गले बा शीघ्र गति गले। तो कपत राज को सब कथा शुणी सारी हिरण्यक मूषा तुरंत साहाय्य करने को दौड़ी गले। से प्रथम निज बंधु को जालरू मुक्त करने पई जाल काटिबा को आरंभ कला। जाल काटी निज मित को आग बंधन मुक्ति करबा पई। तो नेक्स्ट देखिबा। एहा देखि तहु कपत राज मित को कहिले विनीत होई परजांकु आग मुक्त कर मफास काटिबा शेषरे भाई। एहा देखि तहु कपत राज तहु अर्थात तापरे बा सेतळे विनीत अर्थात नम्र होई
ତ ହିରଣ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ କପୋତରାଜଙ୍କୁ ଜାଲ କାଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି କପୋତରାଜ ବହୁତ ନମ୍ରତା ସହିତ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଜା ଏବଂ ସାଥୀ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଭାଇ, ଏଠାରେ ସେ ଭାଇ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଜାଲକୁ ସବୁଠାରେ ଶେଷରେ କାଟିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକ ହସି କହିଲେ ସଖା ଅଳପ ଶକତି କ୍ଷୀଣ ମୋ ଦେହକୁ ସବୁ କପୋତର କାଟିବି ଫାଶ କିପରି ପାରିବି ତୁମେ ଯେ କୁହ। ଅଳପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଳ୍ପ ବା କମ୍, ଶକ୍ତି ବା ବଳ, କ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳ ବା କମଜୋର, ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର। ତ ହିରଣ୍ୟକ ହାଲକା ହସି ନିଜ ବନ୍ଧୁ କପୋତରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ଶରୀର ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ମୋର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ଏତେ ସବୁ ପାରାଙ୍କ ଫାଶ ମୁଁ କେମିତି କାଟିପାରିବି ତୁମେ ହିଁ କୁହ। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଦଳପତି ବନ୍ଧୁ ମୋର ପହିଲେ ତୁମକୁ ଦେବି ମୁକତି ତାପରେ କାଟିବି ପାରିବି ଯେତେ ଦେହେ ଥିବା ଯାଏ ମୋର ଶକତି। ଦଳପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳର ନେତା ବା ମୁଖିଆ, ପହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ। ତ ହିରଣ୍ୟକ କପୋତରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଏହି ପାରା ଦଳର ନେତା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଜାଲ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ତାପରେ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ପାରାମାନଙ୍କର ଜାଲ କାଟିବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଶ୍ରିତ ଜନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦଳପତି ସିନା ସାଜିଛି ମୁହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଛେ ଜୀବନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଶ୍ରିତ ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦଳର ନେତା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଛେ ଜୀବନ ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ମୋ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ ତଥାପି ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କପୋତରାଜନ ବଚନ ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକ ହସି କହିଲେ ତେଜେ ଆଦରସ ତୁମ ଧନ୍ୟ ସଖା ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ। ବଚନ ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ବା ଉକ୍ତି। ତ କପୋତରାଜଙ୍କ ମହାନ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକ ଖୁସି ହୋଇ ଦୃଢ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ନା ଆଦରସ ତୁମ ଧନ୍ୟ ସଖା ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ। ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ଆଦର୍ଶ ଓ ଚରିତ୍ର ବହୁତ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଦଳର ନେତା ପଦ ତୁମକୁ ହିଁ ଶୋଭା ପାଏ କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ନେତାର ଗୁଣ ରଖିଛ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ନିହାତି ଭାବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।